आखिर जब हद से गुजर गया और किसी बात से उसने असर न लिया, हर दफा झूठ बोलकर अल्लाह के अज़ाब को टलवा देता, फिर आखिर में अल्लाह की पकड़ आ गई और अल्लाह ताला ने उसको बहरे कुलजुम में डुबो दिया, उसको भी और 16 लाख उसकी फौज को भी अल्लाह ताला ने उस समंदर, उस दरिया में सबको डुबो दिया। একের পর এক শেষ পর্যন্ত যখনই কোনো আসতেন, বিপদ আসতেন, তো মুসা আলাইহিস সালামকে বলতেন, মুসারে দোয়া করে সরাই দিতেন। এরকম করতে করতে যখন সীমা লঙ্ঘন করছে আর শেষ পর্যন্ত যখন আর মানে নাই, তো আল্লাহ তাআলা ফেরাউন আর ফেরাউনের সাথে 16 লক্ষ সৈন্যকে আল্লাহ তাআলা বলছে দরিয়া কুলজুমের মধ্যে সবাইকে একেবারে ডুবাইয়ে শেষ করে দিয়েছে, ধ্বংস করে দিয়েছে। फिरौन का अंजाम हमारे सामने है। कारून दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार, जिसके अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मफहूम इस तरह से है कुरान पाक की आयत का कि जिसके खजानों के तालों की चाबियां एक मजबूत ताकतवर जमात उठाने से आजिज आ जाती थी। वो चाबियां इतनी ज्यादा थी, वो ताले कितने होंगे और वो खजाने कितने होंगे। लेकिन जब हज़रत मूसा नबीना वालेकुम उसके पास गए, अल्लाह के अहकामात सुनाए, अल्लाह की मानने पर अल्लाह के अहकामात को चलने के लिए तो तैयार किया, उसने इनकार कर दिया और वो बराबर अपनी जिद पे अड़ा रहा और अल्लाह की नाफरमानी करता रहा। आखिर अल्लाह अपनी इज्जत की पकड़ उसके लिए आ गई। अल्लाह ताला ने उसको भी और उसके सारे माल को जमीन में धंसा दिया और अहादीस शरीफा में आता है क़यामत तक वो धंसता ही रहे। বলছে ফেরাউনের যেরকম আঞ্জাম শেষ পর্যন্ত যেটা আমাদের সামনে আছে, এরকম কারুনও বলছে দুনিয়ার ভিতরে সবচেয়ে বড় পয়সাওয়ালা ছিল, মালদার ছিল। কোরআন শরীফে আছে তার খাজানা চাবি, তার যে ভান্ডার ছিল, তার ভান্ডারের যে তালার চাবি এত বেশি ছিল যে কোরআনের মধ্যে মজবুত একটা শক্তিশালী জামাত তার চাবি উঠাইতো পারতো না, এরকম অবস্থা ছিল। চাবি উঠাইতো, মজবুত শক্তিশালী জামাত, এত তার ভান্ডার, এত খাজানা মাল। মুসা আলাইহিস সালামকে তার দাওয়াত দিতেছিল আর সে অস্বীকার করতেছিল। দাওয়াত দিতে যখন অস্বীকার করতে তার জেদের উপরে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তারও এই আঞ্জাম হইল শেষ পর্যন্ত তাকে আল্লাহ তাআলা মাটির মধ্যে গরক করে দিল, মাটির ভিতরে দাসাইদুল। আর হাদিসের মধ্যে আছে কিয়ামত পর্যন্ত কারুন আর তার মাল জমিনের ভিতরে নিচে যাইতেই থাকবে, ধসতে থাকবে। हर नबी की सीरत में यही मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को और उनके मानने वालों को कामयाब फरमाया, अला नबीना व अलैहि वसल्लम। और जो उनकी न मानने वाले थे, अंजाम के एतबार से अल्लाह ताला ने उनको नाकाम किया, अपने आदाबों को उन पर भेजा, आदाब भेज के उनको हलाक कर दिया। বলছে ইতিহাসের মধ্যে এটাই যে সমস্ত নবীদের ইতিহাসের জিন্দেগিতে এটাই পাওয়া যায় যে যারা নবীদেরকে মানছেন, নবীদের উপর ঈমান আনছেন, তাদের অনুসরণ করছে, তারাও দুনিয়া আখিরাতে কামিয়াব হয়ে গেছে, সফল কাম হয়েছে। আর যারা মানে নাই, তো আল্লাহ তাআলা তাদের দুনিয়ার সমস্ত আসবাব থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে ধ্বংস করে দিয়েছে। माशाअल्लाह आप हजरात 3 चिल्ले वाले हैं, 3 चिल्ले लगा चुके हैं। आप में से बहुत से ऐसे भी होंगे जो मुल्कों में भी सफर कर चुके होंगे, और अगर मुल्कों में सफर नहीं किया तो 3 चिल्ले लगाने के बाद न मालूम कितने साल चिल्ला लगा लिया होगा। और बहुत से आप में ऐसे भी होंगे जो हर साल 3 चिल्ले लगाते होंगे। सब कुरानों का मजमा है। देखिए, हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत में ये मिलता है कि आपने अपने सहाबा को आमाल पर डाला और सिफात पर डाला कि सिफात अपने अंदर लाओ, अच्छी सिफात अपने अंदर पैदा करो, अच्छे अमाल को इख्तियार करो। चाहे दुनिया के एतबार से तुम्हारे पास चीजें कम हो, लेकिन अगर सिफात तुम्हारे अंदर हैं, अच्छी सिफात तुम्हारे अंदर हैं, अच्छे अमाल तुम्हारे अंदर हैं और अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर रहे हो और मेरे देखो में चल रहे हो। और दूसरी जिम्मेदारी ये कि अल्लाह के हुक्मों को और मेरे तरीकों को यानी पूरे दीन को पूरी दुनिया में जिंदा करने के लिए मेहनत कर रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब बनाओ। चाहे तुम्हारे पास दुनिया थोड़ी हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे माल कम हो, चाहे ज्यादा हो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब कर। বলতেছে আপনারা এখানে যারা বসা আছেন সবাই 3 চিল্লা লাগাইছেন, 4 মাস লাগানোওয়ালা সবাই। এরকম তো অনেক আছেন যে তারা বিদেশে সফর হয়েছে, যদিও বিদেশে অনেক সফর না হইলো 3 চিল্লা লাগাবার পরে অনেক চিল্লা লাগাইছেন। এরকম অনেক আছেন যারা প্রত্যেক বছর 3 চিল্লা লাগাইতেছেন।
এখানে সমস্ত কোরআন সাথী সবাই তিন চিল্লাওয়ালা। তো বলছে আপনারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিন্দেগিতে দেখছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবাদের উপর কি মেহনত করছেন। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে সবসময় আমালের তারগিব দিয়েছে, আমল করার। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে নিজেদের গুণ পয়দা করা, সিফাত পয়দা করা। এই দুইটা জিনিসের উপরে মেহনত সবসময়ের জন্য তাদের কি করছে, আমালের মধ্যে লাগাইছেন। আর ওই গুণ যে মানুষ গুণের দ্বারা, যখন মানুষ কখন দামি হয়, যখন তার গুণ আসে, সিফাত আসে। আর আমালের দ্বারা মাসলা, যদিও তাদের কাছে মাল ছিল না, হুকুমত ছিল, দুনিয়া ছিল না, যদি মাল দ্বারা আমলের উপর যদি আমল করে আর গুণ যদি ভিতরে আসতে পারে তো কামিয়াব হয়ে যাবে। তো এইরকম। আর দ্বিতীয় যেটা সাহাবায়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু সাহাবাদের উপর মেহনত করছেন যে আল্লাহর হুকুম আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা পুরা দুনিয়া কিভাবে জিন্দা হবে, বলছে এইটার উপরে উঠাইছেন। যখন এই দুইটা জিনিসের মধ্যে সাহাবারা উঠছেন, তারা আমলও সুন্দর করছেন, গুণও তাদের মধ্যে হাসিল করছেন, আর আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা বলছে পুরা দুনিয়ায় কিভাবে জিন্দা হবে, এই জন্য যখন চেষ্টা করছে, তো বলছে সাহাবায়ে কিরামও দুনিয়া না থাকা সত্ত্বেও অল্প আছে নাই, তো দুনিয়ার মধ্যে তারা কামিয়াব হয়ে গেছে। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत फरमाई और बेहतरीन तरबियत फरमाई। अपने सहाबा को सिफात पर डाला, अमाल पर डाला, दुनिया से उनकी तवज्जो हटाई, सिफात पर डाला। हम तबलीग वाले कहलाते हैं, लोग हमको तबलीग वाले कहते हैं, लेकिन हम में से हर एक को देखना चाहिए कि मेरे अंदर कितनी सिफात आ गई। 6 सिफात जो हमारे तबलीग की 6 सिफात हैं, जिनको 6 नंबर भी कहते हैं, इनमें से कौन सा नंबर मेरे अंदर ज्यादा है, कौन सा कम, कौन सा नंबर ज्यादा है, कौन सा नंबर कम है, ये खाली बयान करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर उतारने के लिए। ये 6 सिफात मेरे अंदर उतर रही हो, और जितनी जितनी ये सिफात मेरे अंदर उतरती जाएंगी, उतना मैं कामयाबी के रुख पे बढ़ता जाऊंगा, कामयाबी के रुख पे बढ़ता जाऊंगा, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने वाला बन जाऊंगा। বলতেছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সব সময়ের জন্য সাহাবায়ে কিরামকে আমালের উপর উঠাইতেন, আর সিফাত হাসিল করার জন্য সিফাত কিভাবে আসে এটার উপর মেহনত করে এটার উপর উঠাইতেন। দুনিয়া থেকে ফিরাইতেন, দুনিয়া থেকে তার তাওয়াজ্জু ফিরাই দিতেন, আমালের উপর উঠাইতেন। আর সিফাত কিভাবে আসে, বলছে আমাদেরকেও মানুষের তাবলীগ ওয়ালা বলে, আমরা নিজেকে মনে তাবলীগ ওয়ালা মনে করি। আমরা নিজেকে দেখে আমাদের মধ্যে কত গুণ আছে, কি আমরা আমাদের ভিতরে কতগুলো সিফাত আছে, যে আমাদেরকে বলা হয় 6টা সিফাত, 6টা গুণ। 6 নাম্বার যেটাকে আমরা বলি, এটা আমাদের আনার জন্য, এটার উপর মেহনত করার জন্য। তো প্রত্যেক সাথী আমরা নিজেকে দেখি যে এই 6 গুণের মধ্যে আমার মধ্যে কি গুণ আসছে, এই গুণটা কতটা আসছে আমাদের মধ্যে। যখন আমাদের মধ্যে গুণ আসবে, আর যখন তখন আমরা নিজেরা চিন্তা করতে পারবো যে আমাদের কাছে যত গুণ বেশি অত কামিয়াবি আমাদের মধ্যে আসবে। আমরা চিন্তা করি কোন গুণ আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ আসছে, কোনটা আসছে আমার। अल्लाह ताला की अभी कीमत सिफात से लगती है, सिफात से लगती है, और इंसान भी सिफात को देखते हैं, इंसान भी सिफात को देखते हैं। মানুষ আল্লাহর কাছে ওই সময় দামি হয় যখন তার মধ্যে গুণ থাকে, সিফাত থাকে। আল্লাহ ওই সময় দামি হয়। আর মানুষও দেখে মানুষের গুণ আছে কিনা, গুণ দেখে মানুষ। अच्छे अमाल, अच्छी सिफात इसके अंदर है, अल्लाह के यहाँ मकबूल है। अच्छी सिफात है, बंदों के यहाँ मकबूल है। যদি ভালো গুণ থাকে, ভালো সিফাত যদি ভিতরে থাকে, তো সে আল্লাহর কাছে কবুল, সে মকবুল আল্লাহর কাছে। এরকম এই ব্যক্তি যার ভিতরে ভালো গুণ আছে, ভালো সিফাত আছে, বলছে মানুষের কাছেও সে মকবুল।